जय जय जगन्नाथ नमस्कार संध्यारे खबर को ओम न्यूज आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसतु किसी देश विदेश गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकड़ा पूर्व कौन रही लघुचाप स्थिति आसतु पूरा वीडियो पर नजर पकईनवा। दर्शक बंधु वर्तमान ओडिशा रे लघुचाप स्थिति बदली जाइछि किंतु यही परिप्रेक्षी में आज 28 तारिख में जो संध्यारे खबर कांभा कौन जिले में वर्षा लगी रही आमे विशेषकर आमे कह रखुचु आपण को जो 24 रु 28 तारिख पर्यंत जो भली वर्षार राज करुला वर्तमान जहाँ 31 तारिख पर्यंत यार प्रभाव ओडिशा उपर निश्चित भाव में पड़ो। यही लघुचाप जनित वर्षा रे किपरि रही यार स्थिति आसतु वर्तमान आमे सकाळु खबर रे आमे देखैथिलु आपण को कौन जगार वर्तमान मेघुआ रही बेले एवं केउठी बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य ओडिशा पर लगी रही किंतु आमे आपण मानकु कहि रखुचु देखंतु किपरि भाव में ओडिशार प्रभावित होउछि लघुचाप जनित वर्षार किछि झलक। आसंतु देखिबा ये झलक रे वर्षार जो लघुचाप वर्षा ओडिशा पर प्रभाव पड़ुछि एवं आमे कहिथिलु जोडी बन्या परिस्थिति मध्य सृष्टि होइछि। अन्य पक्षरे आमे जो देखिबा लगाण वर्षा फल रे किछि स्थान रे वर्षा मध्य रही बेले आउ किछि स्थान रे मध्य लघुचाप जनित वर्षा रे वर्तमान बन्या परिस्थिति होइछि। 6टी जिला कथा जदि आमे कहिबा मध्य बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। एभली भाव रे जो दृश्य आमे देखौछु आपण मानको ए दृश्य होउछि भद्रक जिला सबुठी भद्रक जिलार आमर कहिबा सुवर्णरेखा एवं जो भली बुढ़ा बलंग भद्रक जो सुपुची नई गुड़िक जो अच्छी केन्दुआपदा पेदुआपदा जी अच्छी आमर से कौन जगार बर्तमान नई रे उछुला पानी रही एवं सबुठी मध्य विपद संकेत पर रही तुहा को तुहा वर्षा मध्य जारी रोचे। यही तुहा को तुहा वर्षा फल अनेक जगार मध्य क्षयक्षति होइथिबार सूचना आसूची। आमे आपण मानकु देखौछु वर्तमान 31 तारिख पर्यंत काँ भा वर्षा रहिबो किंतु ये परिप्रेक्षी में देखा भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप यहीगुड़िक स्थान गुड़िक मध्यम धरणर वर्षा मध्य जारी रही आंचलिक पाणीपाग विशेषज्ञ माने तथापि मत रखिंट किंतु सबुठु बड़ कथा है ये ओडिशार स्थिति रही एवं जो मत्स्यजीवी मानी सतर्क सूचना जारी करा आंचलिक पाणीपाग विभाग बा एसआरसी जो भली करिथिला ताहा मध्य आज पूर्णच्छेद करछि एवं जहाँ एति बड़ वर्षा नहेले मध्य झिपिझिपि वर्षा मध्य ओडिशा पर रहिबो एवं ताहार परिप्रेक्षी रे आमे देखुछु 31 तारिख जाए ओडिशा रे प्रभावित हेबो जो आमर लघुचाप जनित वर्षा जो लघुचाप जनित वर्षा रे ओडिशा वर्तमान बेहाल परिस्थिति रही केउठी बन्या परिस्थिति सृष्टि होउछि केउठी गाँव में आंठुए आंठुए पानी लोक मैंने जीवा आसिया करुथार दृश्य आमे देखैथिलु किंतु एही परिप्रेक्षी आमे देखौछु कौनसी प्रकार ओडिशार जो भली भाव में रही भद्रक कथा कहवा कटक कथा कहवा भद्रकर केन्दुआपदा ठारू आरंभ करी बुढ़ा बलंग ऋषिकुल्या यही नदी मानक उछुला पानी मध्य रही विपद संकेत मध्य अच्छी लगातार भाव में समुद्र जो भली रही विपद संकेत रही समुद्रर जो बंगोपसागर लघुचापटी सृष्टि होता ता समस्त को आश्चर्य करथिला ए लघुचाप ओडिशा पर विशेष क्षयक्षति करिवो बोली किंतु जहाँ स्पष्ट चित्र बा एसआरसी तथ्य समस्त जिलापाल को मध्य चिठी करा समस्ते मध्य अलर्टमेंट थिले सेथि मध्यरु ओडिशा वर्तमान सुरक्षित अवस्था अच्छी एवं 30टी जिला कथा कहवा अन्य जिला मानकर जो भली वर्षा तुहा को तुहा वर्षा मध्य जारी रोची। आमे जो कहवा 31 तारिख पर्यंत ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विशेषज्ञ किंतु पाणीपाग विशेषज्ञ कहवा अनुजाई वर्तमान ओडिशा रे जो भली जिला कथा कहवा जदि भुवनेश्वर आज मिनिमम वर्षा होइछि एवं कटक रे मध्य मिनिमम वर्षा होइछि एवं भद्रक रे मिनिमम वर्षा जो होइछि भद्रक रे किछि ब्लॉक रे आमे देखिथिलु अन्य किछि ब्लॉक रे मध्य तुआ को तुआ वर्षा एवं आकाश मेघाच्छन्न रहिथिला। आमे आज देखिथिले 10 रु 11टा पर्यंत किछि खरा रहिथिला किछि खरारे गरम अनुभूत होउतला एवं गुळगुळी मध्य होउतला किंतु जदि आमे देखा 4टा बेले जदि कथा कहबा संध्या बेले दृश्य जदि आमे देखैबा सेथि मध्यरु रहिछि तार जो गरम परिमाण रही आकाश मेघाच्छन्न रही संध्या जो भाई खबर आसूची एसआरसी पक्ष जो सूचना दी जाइए वर्षार निहाती हम बोली बर्तमान जहाँ आकलन करिछि पाणीपाग विभाग
ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଭଳି ବର୍ଷା ଏବଂ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କିପରି ରହିଛି ଆକାଶର ମେଘାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜ କରୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବିଜୁଳି ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଅଛି। ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ବାରି ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭଦ୍ରକ କଥା ଆମେ କହିବା ଭଦ୍ରକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି ବା ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିବାରୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କହିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା ଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କେତେ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ନଦୀରେ ଯେଭଳି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଉଛୁଳା ପାଣି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି ତା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତ କହିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଯେଉଁ ଜାରି ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କୋହଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ହାଲକା ପବନ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବା ସହିତ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି ତା ଲଘୁଚାପରେ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଲଘୁଚାପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଭଳି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ଏହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ କିପରି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଲଗିଥିଲା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ଭିଜୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାଉରକେଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ପାରାଦୀପ ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ କିପରି ଭାବରେ ୟାର ରହିଥିଲା ରାଜ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା କରୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମାସର 2ରୁ 3ଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୋକୁଆ ଭୟ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଏ ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ୟାର କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କିପରି ଭାବରେ ରହିଥିଲା ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବା 23ରୁ ଯେଉଁଭଳି 24ରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ୟାର ରାଜ ରହିବ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମାରିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଛି ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭିଜୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରାନ୍ତୁ।